अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे नोट 10 प्लस का कंप्लीट पैनल किस तरीके से तब्दील करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें।